السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتصحيح تمرين الحسابيات من الامتحان الوطني ل 2016 الدورة العالية. التمرين فيه جوج ديال الأجزاء، partie 1 partie 2. La première partie, on va essayer de démontrer que lorsque 173 divise A au cube plus B au cube, alors 173 divise A plus B. هذه قاعدة تصحيحها دائما مهما يكون عدد أولي nombre premier. S'il divise la somme de deux cubes, alors il divise la somme. Et la deuxième partie, on va résoudre une équation ولكن غادي نستعملو فيها le résultat ديال la première partie. Donc la première question de la première partie, c'est de vérifier que 173 est premier. هذا السؤال راه ما تطرش في الامتحان الوطني ولكن فقط زدتو كإضافة. العملية سهلة. دونك باش نبينو ان عدد اولي ولا لا، دونك كنمشيو لا راسين كاري ديالو. دونك عندنا لا راسين كاري دو 173 تقريبا 13 فاصلة شي حاجة، وغادي نشوفو واش 173 اسكي ديفيزي بار لي زونتيي بروميي كي سون انفيريور ا 13. دونك في هاد الحالة 173 ني با ديفيزي ني بار 2 ني بار 3 ني بار 5 ني بار 7 ني بار 11 ني بار 13 et par suite 173 est premier. السؤال الثاني on va essayer de démontrer que A أس 71 est congru à moins B à la position 171 modulo 173. غادي نستعملو المعطى اللي عندنا أن 173 il divise A au cube plus B au cube. غادي نردو هاد المعلومة على congruence، غتعطينا A au cube plus B au cube est congru à 0 modulo 173. غادي نردو B au cube للجهة الأخرى، غتعطينا A au cube est congru à moins B au cube modulo 173. وغادي نرفعو أس 57. علاش بداو ب 57؟ لأن 57 في 3 كتساوي 171. هذا كمعطى تعطى لينا، وملي غادي نحسبو غتعطينا أ أس 71 يوافق ناقص ب أس 71 بتزيد 173. السؤال الثاني on va montrer l'équivalence suivant. 173 divise A équivalent que 173 divise B. غادي نبداو بالامبليكاسيون الاول. on va supposer que 173 divise A وغادي نحاولو نبينو ان 173 divise aussi B. 173 divise A, c'est-à-dire A est congru à 0 modulo 173. وغادي نرفعو أس 3 تعطينا A au cube est congru à 0 modulo 173. وعندنا A au cube est congru à moins B au cube congru 173. donc تعطينا ايش؟ ان moins B au cube est congru à 0 173. علاش؟ donc هذه d'après la première question. D'où 173 il divise B au cube. Avec 173 est premier, donc 173 il divise B. D'où 173 divise A implique que 173 divise B. Par le même raisonnement, on va essayer de montrer que 173 divise B implique que 173 divise A. Donc c'est facile. Ou maintenant, on a l'équivalence 173 divise A équivalent à 173 divise B. On va montrer maintenant que 173, s'il divise A, alors il divise A plus B. D'après la question précédente, puisque 173 divise A, donc il divise aussi B. Il divise A, il divise B, donc il divise leur somme A plus B. La question suivante, on va montrer que A à la position 172 est congru à la position 172 modulo 173. donc هنا غادي نستعمل الفيرما. donc تمت الإشارة إليها في السؤال en utilisant théorème de Fermat. حتى إلا ما تطرحش كنلاحظوا أن 173 بروميي كنلاحظوا هنايا 172 automatiquement je pense au théorème de Fermat. donc les conditions sont vérifiées. On a 173 est premier et 173 ne divise pas 1. donc الإشارة فقط في السؤال 5 كله راه تعطينا معطى 173 ne divise pas 1. donc d'après le petit théorème de Fermat, A à la position 172 est congru à modulo 173. نفس الشيء غادي نبينو نفس العملية بالنسبة ل B. donc عندنا l'équivalence qu'on a déjà démontré. donc 173 divise A équivalent 173 divise B. إلا خدينا la négation تعطينا أن 173 ne divise pas A équivalent 173 ne divise pas B.
Donc mieux de SSB ne divise pas B car mieux de SSB ne divise pas A. Toujours mieux de SSB est premier. Donc d'après le petit théorème de Fermat, B à la puissance 162 c'est congruent à modulo 173. Regardez, je mets les deux résultats. On va par la transitivité de la congruence. A à la puissance 172 est congruent à B à la puissance 172 modulo 173. Demain, on va montrer que A à la puissance 171 facteur de A plus B est congruent à 0 modulo 173. Donc, on va le résultat de la question 2, toujours partie 1. A à la puissance 171 est congruent à moins B à la puissance 171 modulo 173. On va multiplier par B. Rien ne se change. Donc, à partir de B fois A au سواحد وسبعين يوافق ناقص B أس 172 موديلو 173. ثم عندنا A أس 172 يكون B أس 172 موديلو 173. Donc غادي نعوضو هنايا B ب A وغادي تعطينا موان A. Donc on va multiplier par moins وغادي تعطينا B في A أس 171 يكون موان A على 172 موديلو 173. وغادي نربطو هذا لهاد الجهة et on va factoriser par 171. D'où le résultat souhaité. On va نستعملوها باش نبينو أن 173 il divise A plus B. Donc d'après ce résultat là 173 il divise هذا العدد A أس 171 فاكتور A plus B. غادي نحاولو نفكرو في غوس. دونك حسبنا بينو أن 173 il divise A plus B. دونك خاصو يكون برومي مع هذا. Donc 173 il est premier avec A à la position 171 car 171 est premier avec A. D'où d'après le théorème de Gauss, parce qu'on a 173 il divise A plus B. Donc conclusion. Donc jamais الحالات إلا كان 173 divise A alors il divise A plus B. 173 ne divise pas A donc 173 il divise A plus B. Donc jamais الحالات إلا كان 173 divise A au cube plus B au cube alors 173 il divise A plus B. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est de résoudre l'équation E. Donc la première question c'est de montrer qu'il existe K à partir d'une étoile tel que x plus y est égal à 173K. Donc من خلال المعادلة XY solution إلا خدينا لو كوبل XY solution اش كيعني هذا أن 173 il divise x au cube plus y au cube. Puisqu'il divise x au cube plus y au cube, donc d'après la première partie, à ce qu'on a 173 il divise x plus y. Donc il y a le résultat de tout cela à la première partie. D'où l'existence de k tel que x plus y est égal à 173k. Ou alors k appartient à une étoile, car x et y sont des entiers naturels non nuls, donc leur somme donc appartient à une étoile aussi. Vérifions maintenant cette égalité. Donc commençons par le fait que x, y solution, donc il vérifie cette équation. هذه متطابقة هامة أعطتنا x plus y facteur x carré moins xy plus y carré يساوي x plus y d'après la question précédente c'est égal à 173k وغادي نختزلو ب 173. فوالا من بعد هنايا غادي نفكرو في ايدونسيتي روماركابل حيت عندنا هنا x moins y كاري دونك عندنا موان xy غادي نزيدو نقص واحد xy اي اون اجوت xy و xy اللي كاين هنا كنربطو لوطر كوتي موان xy غتبقى لنا هنا تيكال 1. هذه من هنا حتى لهنا تعطينا سي لو دونسيتي روماركابل دونك تعطينا هي ك x moins y كاري بلس وغتبقى ك xy moins xy اي اون فاكتوريز بار xy هي فاكتور دو ك moins 1 كي تيكال 1. Voilà. La dernière question, c'est de montrer que k est égal à 1. Pour cela, on suppose que x est égal à y. Donc, في هذه الحالة k moins 1 x carré يساوي 1 انطلاقا من هذه اللي بينا سابقا. دونك إلا خدينا x يساوي y هذا غادي يعطينا يساوي صفر غادي يمشي بحالته. x دونك غتولي x كاري يساوي 1 وغادي يبقى لنا جداء ديال العددين يساوي 1. دونك بالضرورة x carré بوزيتيف غادي يكون كيساوي 1. دو x est égal à 1 qui est égal à y وغادي نلقاو x plus y est égal à 2. Absurde. Pourquoi? Car 173 il divise x plus y. Au mieux de la ne divise pas 2.
دو بالضرورة غادي يكون x est différent de y. Puisque x est différent de y, donc x moins y au carré est supérieur ou égal à 1. علاش؟ لأن x يخالف y، donc x ناقص y يخالف صفر، donc نعرفو أوسيلا غادي يكون يخالف صفر، puisque ce sont des entiers تكون supérieur ou égal à 1. Donc واحد غادي نعوضوه بالإكسبريسيون كنا trouvé à la question 2. وغادي نردو هاد x moins y au carré لهاد الجهة. Voilà. On va factoriser par x moins y au carré, facteur de k moins 1. ومن بعد غادي نعملو عاوتاني ب k moins 1 inférieur ou égal à 0. هذا il est supérieur à 0. x y leur produit différent de 0. هذا il est supérieur ou égal à 1, donc il est différent de 0. Donc leur somme est différent de 0, car ce sont des entiers naturels. Donc بالضرورة k moins 1 غادي يكون inférieur ou égal à 0. Et par suite k est inférieur ou égal à 1. Or k est supérieur ou égal à 1, puisque k appartient à une étoile. Donc k inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, conclusion, k est égal à 1. Résolution de l'équation E. Donc avec le fait que k est égal à 1, غادي نلقاو المعادلة E il est équivalent à ça. دونك نرجعو للسؤال الثاني، هاد لا فيريفيكاسيون بلا غادي ناخدو k كيساوي 1 راسبا لينا x ناقص y او كاري تيكال 1، وما نساوش ان x بلس y غادي يكون كيساوي 173 k و كيساوي 1 راسبا لينا 173 كي ايكيفالونس عطينا دو سيستيم x موان y تيكال 1 و بيان y موان x تيكال 1، يعني نقلبوهم، ودائما المجموع كيساوي 173. غادي نديرو المجموع، دونك هنايا غيبقى لينا جوج اكس ونحتفظو بهادي، هنا غادي يبقى لينا جوج y ونحتفظو بهادي، واللي غادي تعطينا x يساوي 87 مع y يساوي 86، ولا العكس. دو غيكون عندنا دو سوليوشن، لو كوبل 87-86 ou bien le couple 86-87. انتهى هذا التمرين، شكرا على تتبعكم.